बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग की अजियत, पेट्रोल गैस की कतारों से निजात दिलाई। सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान साहब ने कौम को दोबारा कतारों में खड़ा कर दिया। महमूद खान ने कहा है कि माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क में महंगाई का सैलाब है। हमें ये सिलेक्टेड कहते हैं, ये खुद निकम्मे और करप्ट हैं। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत IMF के कहने पर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा करने जा रही है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आजकल हुकूमत महंगाई पैकेज बनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए वाघा के रास्ते भारत से 50,000 मैट्रिक टन गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पंप्स मालिकान के नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लाहौर में दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। शहर में स्मोक की वजह से बच्चों में दमा, एलर्जी, सांस, आंखों की बीमारियों और नमूनिया की शिकायत बढ़ गई। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर शदीद धुंध के बायस पेश आए ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पेट्रोल पंप मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए 25 नवंबर मरकजी कायद समीउल्लाह खान की और गुलनवाज अफरीदी जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल का ऐलान करें। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे सरफराज दुरानी। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करते हुए 25 नवंबर को मरकजी कायद अब्दुल समी खान की कॉल पर हड़ताल का ऐलान। गुलनवाज अफरीदी जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन। पेट्रोल पंपों की औसत फ़रोख्त 4,000 से कम है। इस मामूली मार्जिन में डीलर्स अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जो कई गुना बढ़ गई हैं अदा करते हैं। हुकूमत के हर इदारे को टैक्स दे रहे हैं। जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के 7 डिवीज़न है हमारे KBK में और 35 डिस्ट्रिक्ट है, ये हम पूरे पाकिस्तानियों के साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और जब तक हमारा 6% मार्जिन नहीं होता और तब तक हम ये हमारा हड़ताल जो है गैर मुद्दत के लिए है। तब तक हम पेट्रोल पंप रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं खोल सकते जब तक ये डिमांड हमारे पूरी न हो जाए। दूसरी बात ये है, अगर वो फिर हमें मुज़ाकरात के लिए कह दें कि आप मुज़ाकरात कर लें, तो मुज़ाकरात का टाइम गुजर गया। उनके साथ हमने मुज़ाकरात किए थे 3 नवंबर को। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन करना है, नोटिफिकेशन के बगैर हम नहीं खोलेंगे। दूसरी बात ये है कि कल से पूरे डिपो से जहाँ पे KBK में जितने डिपो हैं वो सरायनूरन में हैं, कोटला जाम में हैं, कुहाट पे हैं, तारुजपा में, चतरा में, यहाँ से भी सप्लाई बंद होगी। तो टैंकर वालों में भी हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। मुलाजमीन की सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट अदा करते हैं। बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। रोज़मर्रा अखराजात इसके अलावा हैं। इन अखराजात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा आपके सामने है, जिसकी वजह से डीलर्स की सरमायादारी में इजाफा होता है और इजाफी सरमाया बैंक से इंटरनेट पर लिया जाता है। लेकिन हुकूमत ने सरमेरी दिखाई और मजबूर होकर उन्होंने 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल को हुकूमत की यकीन दहानी पर मौखर की कि 17 नवंबर तक डीलर्स मार्जिन में इजाफा की समरी मंजूर कर ली जाएगी। ताहम 20 नवंबर तक कोई जवाब न आने पर मरकजी कायद ने मुल्क गैर हड़ताल की कॉल दी है, जिसकी तायीद करते हुए 25 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पेट्रोल पंप बंद करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज दुरानी, पाक मीडिया, नौशहरा।
ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کی اذیت، پیٹرول گیس کی قطاروں سے نجات دلائی، سبز باغ دکھا کر عمران خان صاحب نے قوم کو دوبارہ قطاروں میں کھڑا کر دیا۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹا، چینی تو کہیں گیس، پیٹرول اور بے روزگاروں کی قطاریں ہیں، ہر طرف نئے پاکستان کی اذیت ناک مناظر ہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ راشن کارڈ، قطاریں، مہنگائی، یو ٹرن جھوٹ نئے پاکستان کی شناختی علامت ہے۔ ملک میں گیس کا بحران عمران نیازی کی بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قطاروں میں کھڑے عوام آج نواز شریف اور پرانے پاکستان کو حسرت سے یاد کر رہے ہیں۔ ظالم حکمرانوں کی بے حسی غریبوں کے زخموں پر نمک ہے۔ پورے ملک کو 3 سال سے نااہلی، نالائکی، کرپشن اور مہنگائی کی اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پیٹرول، آٹے، چینی اور اشیاء ضروریہ کے لیے قوم کو قطاروں میں دھکے کھاتے دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لیگی رہنما نے کہا ہے کہ نئے سال پر گیس کی قیمت میں 400% اضافے کا نیا بم قوم پر گرنے والا ہے۔ 1 جنوری سے گھریلو اور کمرشل صارفین کو سینکڑوں روپے اضافی ادا کرنے پر گیس ملے گی۔ محمود خان نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے، ہمیں یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں، یہ خود نکمے اور کرپٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ زرداری صاحب اس ملک کو چلائیں گے۔ کیا وہ اس ملک کو چلائے گا جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بیرون ملک بیٹھ کر ویڈیو کال پر تقریریں کرتے ہیں۔ انہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا۔ اپوزیشن اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو سبسڈی دی ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں قرض ادا کریں گی۔ سابق حکمرانوں نے عوام کے پیسوں سے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں۔ نالائق اور کرپٹ ٹولے نے ملک کو تباہی سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں الیکشن کے لیے کچھ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سوچ الیکشن کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ حکومت IMF کے کہنے پر پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا تھا، لیکن آج کل حکومت مہنگائی پیکیج بنانے میں مصروف ہے۔ نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بجلی پر سبسڈی ختم کر کے نرخوں میں اضافہ کرے گی۔ قیمتوں میں اضافے کے علاوہ پیٹرول کی قیمت میں 610 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا۔ اب IMF کے حکم پر گیس میں فی MMBT یونٹ پر 400 روپے کا مزید اضافہ کر رہی ہے۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ سردیوں میں لوگ گیس سے محروم ہیں، یہ ملک کو پتھر کے زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے حکومت مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ نااہل اور ناکام حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، یہ آئے روز غیر اعلانیہ منی بجٹ پیش کر رہی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے واگا کے راستے بھارت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم اور ادویات کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان نے بردر افغان عوام کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر انسانی بنیادوں پر واگا بارڈر کے راستے بھارت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم اور جان بچانے والی ادویات کی نقل و حمل کے لیے اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو حکومت پاکستان کے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر 5 ارب روپے امداد کی بھی منظوری دی تھی۔ اسلام آباد وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پمپس مالکان کے ناجائز مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیان میں وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے پیٹرول پمپس کی ہڑتال کی آڑ میں کچھ گروپس 9 روپے کا اضافہ چاہتے ہیں۔ چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے 9 روپے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ جائز مطالبات مانیں گے، ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا عوام کو پریشان کرنا درست نہیں۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ مارجن میں اضافہ کی سمری پہلے ہی ECC میں پیش کر دی ہے، آئندہ اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول پمپ مالکان کی مشکلات کا احساس ہے، مگر پمپ مالکان عوام کی مشکلات کا احساس کریں اور فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ واضح رہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے مارجن بڑھانے کے مطالبے پر ملک بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے، جس کے باعث کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں پمپس بند ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
लाहौर में दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। शहर में स्मोक की वजह से बच्चों में दमा, एलर्जी, सांस, आंखों की बीमारियों और नमूनिया की शिकायत बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की वजह से नमूनिया की शरह में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों की चिल्ड्रन एमरजेंसी और OPDs में स्मोक से मुतासरा बच्चों का रश लगा हुआ है। सिर्फ चिल्ड्रन अस्पताल की एमरजेंसी में रोजाना 400 के करीब बच्चों को लाया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ज्यादातर बच्चे दमा, खांसी, एलर्जी, आंखों की जलन और फेफड़ों के अमराज के सबब एमरजेंसी आ रहे हैं। स्मोक 1 से 2 साल के बच्चों में नमूनिया का सबब बनने लगा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को हिदायत की है कि स्मोक के दौरान घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलें, मास्क पहने, ऐनक लगाएं और गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम ना किए गए तो नमूनिया और एलर्जी समेत दीगर अमराज में मजीद इजाफा हो जाएगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर शदीद धुंध के बायस पेश आए ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। ज़ायरीन की बस को हादसा नॉर्दर्न बाईपास पर निजी यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया, जहां बस का तसादम ट्रॉलर से हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बहक हो गए। हादसे में 12 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी अफराद को फौरी तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बस में 30 मुसाफिर मौजूद थे। हादसे में बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा और आगे बैठे हुए अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि हादसा धुंध के बायस पेश आया। नॉर्दर्न बाईपास पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह तकरीबन 0 है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर ट्रॉलर को नहीं देख सका। हद निगाह 0 होने की वजह से रेस्क्यू के लिए जाने वाली पुलिस और रेस्क्यू की टीमों को भी जाए हादसा से वापसी के लिए मुश्किलात पेश आईं। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाले ट्रक और ट्रॉलर ड्राइवरों ने भी किसी बड़े हादसे से बचने के लिए अपनी गाड़ियां यूनिवर्सिटी के पास सड़क के किनारे खड़ी कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 109 सफ़हात पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बल्दियाती हुकूमत के मेयर का इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICCT से बराह रास्त इंतखाब होगा। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक ICT के मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन नेबर हेड कौंसिल होगी और मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन में ICT के सिवाय कंटोनमेंट के तमाम इलाके होंगे, जबकि नेबर हेड क्वार्टर कौंसिल की आबादी 20,000 होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत का बराह रास्त मुंतखब मेयर होगा, जबकि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत और नेबर हेड कौंसिल की मुद्दत 4 साल होगी और मेयर इस्लामाबाद का काबीना 12 रुकनी होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।